What is this? This one? Hot. Okay na po yung spoon and fork. Come take this. Saturday. On the way to the food park. Walang diet. Magandang hapon, Mingming. Papaya. Ma'am, ilang chili sa papaya? Isa lang po. Bago siya nung 7 7 na 7. Kasi masarap na. One hot pot, one fried cream, papaya, one chili, grilled twist, grilled masala, San Maria. Ga. Ano na? Place. Dagat na taraman. Dili ba count pag pagpatayon na, di na count ang views. Patayon? Pag half lang, half ng video. Count naman siya. Basta na-open niyo mong video. Oo. Pero mas medyo pagtapuson. Oh. Yung hand. Thank you for preparing. Kapon ka. Patay. What is this? This one? Hot pot. Hot pot? Okay. Sana wala na lang. Kasi siya magra-rice be. Okay na po yung spoon and fork. Chopstick gusto. Okay lang gud ka ang kamay. Be may extra plate ka, plastic. Ay, yan o. Yan o. Yan, nagawida. Nakasan ko lang. Alam nyo lang, wala nang laman yan. Lagyan mo kasi. Sarap ng chicken. Thank you. Yan.